Difu Recreation Park along Thengpia Klim Keron. KACEM Raju Tisopen Prek Jamasahem Kahumridam. Lahorijan along Rocky Hormu Keneblong. Kardom, Nili Delika Sanbang Pi Sami Mirdang Kram Sapi. Pini Berta Angton Penarju Polikta. Dipu Manja Keda Matowar Piakung ARTC First Geda Dungkedo Recreation Park along Pirthia Dangalong World Environment Day Apartment Thing Piaklim Kerana Siding Pond. Recreation Park along in charge Jameson Kropen ng Pachini Donatingke Karbiang Long Arlo Ongdung NGO Hampanga Songatum Apansi Pinithing Piaklim Rondun Lopesi Pedangkia Tingno Ningje Bangso Thing Piaklim Kerana Sayalong Lakha Chris Yerkep LAC IMLA Vidya Singh Ingleng, KAC Sericulture Board Chairman Bir Singh Hanselapen, RSS Bibhag Pracharak Thar Singh Kerona Tumpen, Thengpia Klim Kerona Long, RD Pidunsi Kerona Sayamo Pachunpon. Thengpia Klim Kerona Long Kacharab Dundoan Apaning Kang Sama Kardom Lapen Kachuru Pidun Pusi, Recreation Park in Charge Kro Sang Hopen Nang Pachinindun. Tipu Pendelika sa Pirangki Thengbe Ingleng. West Karbiang Long Arlo, Menmeji Lems, Sericulture SIM Lapen, Keroni Lems along KACEM Rajutiso Kahumridam. KAC Sericulture Department Lapen Cooperative Society in Charge IEM Raju Tisopen West Karbiang Long Arlo Prek Jamasa Hemalong Kahumridam. Bangso Kahumridam Ahut KAC Cooperative Board Chairman Pronob Rongpar Lapen KAC Sericulture Board Chairman Bir Singh Hansiatum Chatongrun. Dipu Pendelika sa Pirangke Thengbeng Ingleng. Khatkhati Police Station Angkang, Lahorijan along Police atum Kakuru Kahut, Sabuna Homa Longpen, Gram Stroke Brakia Hormu Longpon. Dimapur East Police Station ke Parlo, Burma Kemasar, Jugesar Safia Sopo, Kanhya Safi Artan Korapli, Lapen Chandra Kanta Burman Nasopo, Archana Burman, Artan ko raner ke batumapan lep ingnangsi, Police atum Karju Pater Tok Bomlo. Khatkhati Police Station SDPO John Das, APS Lapen, OC Moblik Brahma atum Japonsi Kakuruk Paduponlo. Hanjang langsung Pendelika sa Pirangke Bisni Lekhe. Nili blog asa hempen kahilo kilometer truck ajak hapatejan war proga dolong kahing nulabajok kacelengarat kisungnang. Lakhan koira pho nilip MAC constituency ke parlo nili blog asa hempen kahilo kilometer truck war prog hapatejan dolong kahing no piksi theklong. Keramtang Suri Cracer Kebra Troxy Kebra Nerkep Aningkan Kasemar Chodajok, Sarihuti Karbirengma, Hema Borlangso Karbirengma, Rangali Daplang, Borpung Tarapung, Rong Chokarat Jopedap Kedam Kebang Kacheleng Akisung Dolo. Lasi RCC Adolong Lepiun Ipusita, Thengpi Kelar Puira, Kipami Muchotpen, Inglong Arat Kisung Napajok Upusi, Inglong Mati, Malongari Arat Kachuning Ripadopon Pusi, Nilitum Delikas Nisalong Bertanang Pale. Labang suat bilong laki dili blok pen kahelo mate katibok laki kilometer trok anwer lo lasi labang suat dolong la kacileng laki bor sarihuti lapen borlang so bitilang so borpung GP tarapung tahut pen la loksi kachela lo la bang suat dolong labang ke aprang pen adolo kihino tajak dingwig lo Aprang ke ha la puparai la ke hanserong ha la puparai la ke la dong pelo ha puparai la ke gari pen kecileng log lo asi barikha lo pulote la bang so towar si
sakir la pen ikeng la pen bat atum an ke la bangso delong si kachileng lo asila bangso delong ke henu aji ding piglo nilitum la ke ki kachibona ye phanda nilitum ke thek la pe kachini tawe posi la pusi teroi bom lo la khai kai phu pini la pu chedon on bom si teroi bom lo dam bom lo la si pini media hin ma chuning ri se hang si alang le tum pen pele alang thi tum long pale la bangso news theklong alang thi tum na theklong pen alang le tum sami la bangso de long ki repairing phan nili tum kachuning ri lo la pen la bangso de long ki misen pen na ke bonai pi thegia phan si nili tum chuning ri lo la bangso de long ke hinu ajiding piglo tanon puanta la son si du bom lo to warta lon barikha lo la so to war ke safa pilo gote barikha anta la pusi la we are eta bab nangjir bom mo ke la ikbang ikeng dam dor wet sakir dam dor wet lansi la bang so to war ke du chot po la son se ningkan si dam bom lo non ki do bom IMEC sita ningkan pho non chok tang lo non ke chiklo yon sir cap ba chiklo yon cap ni si MEC ta du chot lo sitami pinier ni an sita MEC sitami bang so to war ke wang velang ba wang lo ta hai mune sita la bang so de long ke pinier ni sita la pusi do bom lo asi ni tum ning long ara tum pithe gi ding atum phans tame ke chuning ri bang ke la hen lo asi bari khalo bolote hu lake khala dak pen phan se parpo la bang so to war si wang po men ke lawen han se asi dak la puhen lo chuning ri ke la so dilong long stame 1962 pen mar pani tung si la so dilong ke ho sot ke bonai lu la pen aphi ke la pusi do bom lo la so dilong ta la so ali khuli cheng ke mar pani tung lo la pen aphi ke PWD tung si 1978 aning kan ke lang tung PWD tung si bonai lu war stame la pen non stame kelat bom stame la so dilong non het pen pe lo la si ke thei ke ding tung phanda chuning ri lo MDC dak nitung nilip MDC phanda chuning ri lo nitung ke thei ke ding tung phanta mos amen tung ke dam hai ali pen stamen nitung ke sik sak thet pik la si MDC tung phanda nitung chuning ri lo Difu Lamding Road kilometer ner kep Tamulpur DCRF ingnam keparutir lap anpin lo non hejong ingnam keparupen penangan atum hemrit kachikim dolo la swadema long police lapen ACF nanap terang japon si piniademan humri damlo la sohut ongdonga hemarit pritekanglo Perang kya thing no ACF pranap terang pen kaning Japon ke pang thek the atum ingnam parusi hemrit kachikem pon dolo laha hempini pripon lablo pusi ACF pranap terang pen ning Japon thu pusi nilitum delikas nisalong birtanang pale এতিয়া যোনটো ঠাইত আমি মানে আমি আছোঁ এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ তামোলবাৰী DCRFত পৰে ইয়াত মানে যোৱা এই কেইদিনমান আগত যিটো কৰোণা যেতিয়া লকডাউন ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ সেই আৰম্ভণি মানে ধৰক লাষ্ট আমাৰ 25 মে লাষ্ট এনেকুৱা মানৰ পৰা 25 to 27 এনেকুৱা মানতে মানে যেতিয়া পূৰা লকডাউন হৈছিলে তেতিয়া মানে আমাৰ ইয়াত অলপ ষ্টাফো অলপ কমি গৈছিলে আমাৰ ইয়াত বিট ষ্টাফবিলাক সেইকাৰণে আৰু সেই সময়ত মানে অলপ সুবিধা লৈছে কিছুমান মিছক্ৰেঞ্চে এইটো সুবিধা লৈ পেলাই কিছুমান গছ গছনি কাটি পেলাই তেওঁলোকে মানে এনক্ৰ'চমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত আজি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আমি এইখিনি ঘৰখিনি টেম্পৰেৰী হাটছ বনাইছে এইখিনি আমি ভাঙিছোঁ এতিয়া ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ এইফালে ৰাস্তাৰ ইটো ছাইডতো কিছুমান ঘৰ কেইটামান সজাইছে তেওঁলোকে বনাইছে কিন্তু আমি লাষ্ট টাইম আমি DFO ছাৰ হৈ গোটেই আমি অল মানে ৰেঞ্জ আমি কম্বাইন কৰি পেলাই তাতো আমি অলপ কেইটামান ঘৰ ভাঙিলোঁ কিন্তু আকৌ কেইদিনমান পিছত অলপ আৰু যোৱাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে আকৌ আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা বনাবলৈ তেতিয়া সেইকাৰণে আজি আমি অল ৰেঞ্জ আমি মিলি পেলাই কম্বাইন কৰি ইষ্ট ৱেষ্ট ডিভিজন কম্বাইন কৰি আজি আহিলোঁ আহি পেলাই আমি
গোটেইখিনি যিমানখিনি আকৌ পাইছোঁ আজি Manja Central Range hangkang Manja Range asa hemat heng nualong Forest Department atum sangti ke roya tumalong tangka ke hang paruhum titilapen arona tingkalipin tipi calan chok de rapita long krip lia de malong tangka pikekang nangji bangso puthaka sapen forest asa khiang bonglam thama dodudlo kenang sot alu ke chokle matuma phanke tangka rungdun long lelapen arona tingsi sangti supply long jipusi kasa atum pen pachini tangka ki rungaron abe sita angsong pen lamtoy dokok titia posi saijok de klem nang koklo asitin hamphanga song aphanta rapdun bomlo overloaded pulote aron ting pen ada enang kok posi forest sai khiatum pachini pang ready for balu tip opom chalan ready for এইটো ইয়াত অফিসত যাই কিনে আপোনাৰ অফিসত দেখাম আৰু চালানটো দেখাব লাগে চাৰ্ভিলাকক চালান দেখাই এনটিপিচ দিব লাগে আৰু এনটিপিচ আপোনাৰ চালান থাকিলে 200 টকা চালান নাথাকিলে 300 টকা লয় কেতিয়াবা 200 টকা লয় সদায় সদায় নিদিলে ৰখাই দিয়ে যাওঁ নাই টিভি থাকিলে যাওঁ এইটো টকাটো কি কৰে নকৰে এইটোতো আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ যিটো দিব লাগে কয় আমি এইটো দিওঁ কেতিয়াবা 100 দিয়ে কেতিয়াবা 200 দিয়ে থাকিলেতো নাযায় আৰু খোলা যিটো থাকে চলি থাকে কাগজ নাকাটিতো যোৱা নাই মই আজিলৈকে কাগজ কাটি যাওঁ itu mana ini dia coro apa ni non nak nanti tu mangno jadi kerja kalau kalau jadi nama orang tu mana pada jadi masih ni mana kalau mas dan sebab tu mana ni ini kalau no jadi dah kerja yang long mana non lah seperti klaim malong ada hidup kelak semar tu klaim sudah malong COVID-19 na por hot kusame humpin agari long same alang tu haru ini haru ke thom na sonse ni lungkul ko so kira lungkul malong apa bangke agari long pipi jalan doko ka pisa mela tum tharo hini tharo ka thom tekang ke botangte agari ma selo lo kasi kosona ron ma kolam pipi me det akot bangalang tum khang jek la bangani tum thangla ma tum mela mengi ngi dan tini saman tum alam stame pipi jalan doko ka pisa mela tum khang jek ko poisa alang hang onegi hang he bote pipi bonde mela tum sokari bangal lo get bang je mini ro mun list ko mane target ta do gokya ta na ta Nasket nang harap kawan salang kemudian lah. Tanggal get ni kena puri ko. Luklia lo mesti starting lo. Luklia dak dolo 200. Apanya tok mokarens petar di satu dolo. Atum damit 200. Apanya petar di satu forest lo malah dak 200. Apanya lang mili forest 300. Apang 200. Ini men ke 300 ke bat solo. Apanya silveta forest. Ya kita tang atumnya wildlife. Atumnya kira ulinya orangnya wis kami atum dak. Rung ondel tu 200 non 300 satum hangbo apenge hawar kimi dakame apang ke ceng ke 100 same ning men 200 la penong 300 nahi bas satum hangbo 200 long ni to long ta bang ke 300 dak mong ni chwa dong dak protection 200 dak man the forest bolong bolong 300 la penge dilai forest dak 100 apenge dak lang tibuk soy mela long ada 300 lapan ke horizontal long last get long dak parkinta tami ini kita mangke abibon konsultan barang wek long dak ni ke sini teng ini check pom ya tuman tidak hai konsultan suppose dak long ni tason tapi kilo konsultan kilo lapan petar di sasa tami kilo lapan last get tami ada tami kilo tami poisa ke rumono juga itu toy Nang ini kandet kolam lila ko ano tina driver kalau nang tempat gam sampai lagi nang tempat proof loy nang tempat loy asolan apa tak terus kami langsung jalan kami ini ke jalan ke bokong dah kali langsung jalan ya bed bang ke lagi tempat proof sampai lagi konjam oke means that kerjaan long kerja kami langsung jalan direct tempat proof nang ini tinggal nang pihak tu sikasok itu mana bacanya bagi forest itu kan soal clarification desain itu hangbom mana order doma ave mana order atau mana ke itu dah langsung mana cipu sih irung apa sih tubuh lah senang itu arjudam thalong kena ke tame lang temu sih alo yang situ konsil soal panas so humpen baru ini baru pok irung man konsil panong sih review pichek supply bong lo betul lagi misalnya alam lo yang sih itu approve ave konsil pun ketok anglo ave
pensil tum kirung benda lagi illegal tax from lagi bang ni himen ni pudami bang mana so gari kene pen tu pada pakhat kami lalo baki gari bang lo talo le lagan padam de apa na jah gari hamang galang padam de jason tu lo same ini tu make and then ke thekon long bang lalo dampar humni ne kene packet chalan extended to the packet chalan nana tu galang to ke lo to so putha bang ke sai beding sai mekanik sini kasas dan supplier aja use kecil bangke forest department untuk training ini. Di Pupendeli ka sa pherang ke thengleng England. West Karbi Anglong Kheroni Forest Range ke parlo men miji sar igarong along bosik ni phai ke thamajo jirlo porphai sira chitema pormalom John Troxicap se ingna mangnar kupu kunat penne Bang sisar igarong along don thomahem phelang no tekang dedlo. Hem kanohok dono bang pubang piamen lake sintu rong parpi hemari teron lapen hunti sopia toma hemasok pudu phalang no pitikang no pusi chinijon lasiki sungke phora taton non ke robam ke ACCM tuliram rong hangaphan kerap kelong che phansi tobar chulang ding lo pusi hadakara taton pen berta nang pale Ini berita lapon sekang ton poniklo layang bom tha Daily Cast News.